अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है कि जिसमें वो कम वक्त में अच्छे से अच्छे अपनी स्टडी कर सके और बेहतरीन तरीक़े से अपनी किताबों को और बेहतरीन तरीक़े से अपनी स्कूल की और बेहतरीन तरीक़े से अपनी किताबों की तैयारी कर सके, वक्त भी कम लगे, मेहनत भी कम लगे और काम भी अच्छा हो। देखिए, बहुत सी मरतबा ये होता है कि आदमी और स्टूडेंट और बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन सही ढंग और तरीक़े से न करने की वजह से उनका रिज़ल्ट, उनका नतीजा जल्दी या अच्छा सामने नहीं आता है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूँगा, अगर आप मेरी इन बातों पर गौर करोगे और मेरी इन बातों पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आपके सामने रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। आप मेहनत भी करोगे तो आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। देखिए, स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि अपना टाइम टेबल फ़िक्स करना है, मुतय्यन करना है और एक कागज़ पर लिख करके या अपनी कॉपी में लिख करके रखना है कि मुझे इस वक्त में ये काम करना है। अपने पूरे दिन का एक पेपर बना करके रखें और पूरे महीने का बना करके रखें और अपने पूरे वक्त को उसी टाइमिंग के हिसाब से इस्तेमाल करता रहे। अब दूसरी बात ये समझना है कि आपके पढ़ने का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन टाइम क्या है। देखिए, आप रात में जल्दी सोने की फ़िक्र करेंगे कि रात में आप जल्दी सो जाया करें। इशा की नमाज़ पढ़ी तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर अपनी स्टडी कर लें, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आपके अंदर दिलचस्पी बाकी है, ठीक है। तो जितनी देर आपके अंदर दिलचस्पी बाकी है उतनी देर आप स्टडी करें, अपनी किताबों की तैयारी करें, अपनी किताबों को पढ़ें। लेकिन आप जल्दी सोने की फ़िक्र करें। जब आप जल्दी सो जाएंगे रात में तो सुबह में आपकी नींद भी जल्दी खुल जाएगी और सुबह उठ कर के आप जो किताब पढ़ोगे, जो चीज़ आप याद करोगे वो बहुत जल्द याद भी हो जाएगी और बहुत जल्द याद होने के साथ साथ बहुत लंबे समय तक आपको वो चीज़ याद भी रहेगी। और ये हकीकत है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको झूठ कहा जा सकता हो, बल्कि ये एक हकीकत है। इसका रीज़न, इसकी वजह भी मैं आपके सामने बतला देता हूँ कि आदमी और बच्चा सुबह से लेकर के शाम तक एक दुनियावी मशगूली समझ लीजिए या इधर उधर की बातें समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप, कि दिन भर की बातें कानों में इसी तरीक़े से इधर उधर, यानी उसका एक जो ज़हन है वो बिल्कुल गर्म रहता है, या यूँ कहिए कि उसके ज़हन में बहुत सी बातें आ जाती है, टेंशन और ये और वो फला कई सारी बातें उसके दिमाग में, उसके ज़हन में भरी पड़ी रहती है। और जब ऐसे टाइम में वो सबक या किताब खोल करके बैठता है तो सारी चीज़ें भी उसके ज़हन में घूमती रहती है। तो ये जो किताब है इसको जल्दी समझ में नहीं आती। जब बंदा सुबह उठ करके और सुबह जल्दी उठने के बाद ये जब पढ़ने बैठ जाता है और सुबह के टाइम में स्टडी करता है तो इसका दिमाग बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है, इसके दिमाग को बिल्कुल इत्मीनान और सुकून रहता है, इधर उधर की कोई बातें इसके दिमाग में नहीं रहती हैं। तो जो चीज़ ये याद करेगा, जो चीज़ पढ़ेगा, इसको बिल्कुल समझ में आ जाएगी और बिल्कुल आसानी के साथ याद भी हो जाएगी। तो सुबह के टाइम में अपने स्टडी का टाइम रखना है। सुबह के वक़्त में अब चाहे तो आप 5 बजे उठने की पाबंदी बना लें, 4:30 बजे उठने की पाबंदी बना लें, 4 बजे उठने की पाबंदी बना लें और ये एक पाबंदी मुतय्यन कर लें कि मुझे रोज़ाना सुबह 4 बजे उठ करके और सुबह मुझे 2 घंटे पढ़ाई करना है। सुबह के टाइम में मुझे 2.5 घंटे तक पढ़ाई करना है। ये आप अपना टाइम फ़िक्स कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद मैं करूँगा कि आप पूरे दिन में जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ याद करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आप सुबह के वक़्त में पढ़ सकते हैं, सुबह के वक़्त में आप सीख सकते हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपनी किताबों को मज़बूत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी किताबों का बेहतरीन रिज़ल्ट, आप अपनी पढ़ाई का बेहतरीन रिज़ल्ट देखना चाहते हैं
تو آپ اپنے لیے صبح کا ٹائم فکس کر لیجئے۔ اب سب سے بڑی بیماری یہ پائی جاتی ہے کہ رات میں دیر تک سوتے نہیں ہیں، 11، 12، 1 بج جاتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد صبح دیر تک اٹھتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو فوراً اسکول کا ٹائم ہو گیا، اسکول جانا ہے۔ اب اس کا ہوم ورک ہوا نہیں ہوا، اس نے اپنی کتاب دیکھی یا نہیں دیکھی، پڑھی یا نہیں پڑھی، اسکول میں کیا پڑھایا جائے گا، کیا نہیں پڑھایا جائے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور اسکول میں ایسا کیسا جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں کوئی چیز جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ہمیں صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے، اور جلدی اٹھنے کے بعد ہمیں صبح سویرے اپنی کتابوں کی اسٹڈی کے لیے ایک ٹائم فکس کر لینا ہے کہ ہمیں 2 گھنٹے پڑھنا ہے، 2.5 گھنٹے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنا ناشتہ اور اپنی فراغت اور اپنی ضروریات تمام چیزیں پوری کرنا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور کسی سے سیکھیں گے کہ بھئی کس طریقے سے تیاری کی جاتی ہے، کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے محنت کی جاتی ہے، تو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ بغیر طریقے کے اور بغیر کسی سسٹم کے محنت کرتے رہو گے، کوئی سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی طریقہ کار آپ کے پاس نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کامیابی تک پہنچنے میں آدمی کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، بہت لمبا سمے اس کو لگ جاتا ہے۔ تو کامیابی تک پہنچنے کے لیے یا آدمی کو اپنا رزلٹ جلدی سامنے دیکھنے کے لیے یا جلدی دیکھنے کے لیے اس کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ بغیر محنت کا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہی تھی، میں نے اس سے ریلیٹڈ 3-4 ویڈیو بنا دی ہیں کہ آپ ایگزام کی تیاری کیسے کریں۔ اس کا بھی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسے بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا کہ ایگزام جب بچہ دینے کے لیے جا رہا ہو تو اس سے پہلے اس کو کوئی عمل یا کوئی وظیفہ کیا پڑھنا چاہیے کہ جس سے اس کے لیے ایگزام دینا آسان ہو جائے، دل کی گھبراہٹ نہ ہو، دل میں عجیب خیالات آتے رہتے ہیں، دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں کہ میں پیپر دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کو بھی آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو لنک مل جائے گی۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اسی طریقے سے تمام لوگوں کو ہر طرح کی میں ویڈیوز بنانے کی اور اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ تمام لوگوں کو جو ہے ہیلپ ملتی رہے، مدد ملتی رہے۔ اگر کسی کے کوئی ذہن میں کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے تو اس کا مسئلہ سولو ہو جائے، حل ہو جائے۔ تو اگر آپ بھی اسی طرح کی ویڈیوز سننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، اگر آپ کو اگر میری تمام باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ان ویڈیوز کو آپ لوگوں تک، اپنے اسٹوڈنٹ تک اور اپنے دوستوں تک آپ اس کو شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔